এটা মাচ্চানে ফ্রম মুনার। অনেক সুন্দর গানা একটা হয়ে যাবে, তো একটা হিন্দি গানা বলবে, আপনারা ধৈর্য সহকারে আপনার ভিডিওটা দেখবেন, স্কিপ করেন না, দেন অনেক মজা পাবেন। চলো স্টার্ট। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। অনেক সুন্দর গানা বলছে, তো দেখছেন তো আপনারা ভিডিওটা কষ্ট করে শেয়ার করবেন, একটা লাইক করে দিবেন। ये गाना आलाप है वो केरला वाला येशुदास, डॉक्टर के जे येशुदास आलाप है ये गाना।